Hello guys, kami ni Kaloy pauwi na. Busog na po kami, may dala kaming goto para kay CJ, ate CJ. Yan, dala kaming goto. Kami ni Kaloy, busog na po. Hello yo, shout out kita tayo. Shout out tatay, dali. Pagod na kami Kaloy. Uwi na po kami. Tawagin mo. Kinain na namin, oh. Ang layo, oh, doon sa tuktok, oh. Doon sa tuktok. Tapos doon pa kami Kaloy, uuwi. Doon, oh, doon, oh, doon, oh. Yan. Sa pababa. Yan ang nawasa. Yan ang nawasa. Kami ni Kaloy, uwi na, kay busog na kami. Shout out na rin, shout out na. Shout out! Tatay. Shout out ate. Ate CJ. Shout out nanay. Yan. Ibon! Ibon, dami ibon dito, oh. Okay, 10-4 na, 10-4.